Ja nisam znao da to postoji do trenutka dok nismo tamo otišli. Odjednom je išlo nešto. Prvo što mi je došlo, komandovao sam u sklonište. Prepoznao sam da je to odraz od aviona, imam cilj. Ja sam samo naredio, lansiraj. Znači ja sam bukvalno legao na patos i pomislio, sad, ovo je kraj. Beograd, glavni grad tadašnje Savezne Republike Jugoslavije, evropski grad koji je u 20. veku 4 puta bombardovan. Jednom od Austro-Ugara, drugi put od Nemaca, pa 1944. od saveznika i na kraju 1999. godine od NATO-a. Beograd je tokom NATO bombardovanja gotovo svakodnevno gađan. Najintenzivnije je bombardovana periferija glavnog grada, vojni aerodrom u Batajnici i komandno mesto protivvazdušne odbrane na Straževici. U drugoj fazi bombardovanja NATO bombe padaju i na centar Beograda. U jednoj od prometnijih ulica u gradu, u ulici Kneza Miloša, 3. aprila bombardovane su zgrade Republičkog i Saveznog MUP-a. Zgrade su bile prazne i sem materijalne štete, nikakav drugi efekat po policiju nije imalo uništenje ovih objekata. Ugroženi su bili okolni stambeni objekti i njihovi stanari. U neposrednoj blizini je i Klinički centar Srbije, koji je ovim napadom bio i tekako ugrožen. Celo porodilište je te večeri bilo evakuisano. Prosto nismo verovali da će još tako nešto da se načini i oni su bili svesni da je ovde jedno najveće porodilište praktično na Balkanu. Zaista žalosno i tužno, plamenje praktično do klinike dolazi. Novu fazu bombardovanja Beograđani itekako osjećaju. Bombe opet padaju na gradsko jezgro. Pogođena je toplana na Novom Beogradu. Zapalilo se gorivo u rezervoarima. Vatra i dim satima su se širili iznad Beograda. Te iste noći gađano je i Pančevo. 4. aprila te 1999. godine, kada su naši sugrađani koji Uskrs obeležavaju po gregorijanskom kalendaru, koji su slavili tog dana Uskrs, faktički probudila nas je informacija o pogodku energane u rafineriji, kojom prilikom je 3 naših sugrađana, radnika rafinerije, izgubilo život. I postoje fotografije toga kada praktično je crveno nebo iznad Pančeva. Kada smo videli da ljudi odlaze iz gradova, naravno i mi smo se u nekom momentu povukli i otišli u obližnje selo Žitkovac, gde smo bili do 4. aprila. 5. aprila smo se vratili iz sela
došli u Aleksinac, da bi se toga dana, te večeri, desilo mojoj porodici i meni nešto mnogo, mnogo strašno. 21:40 uveče nebo je bilo crno od aviona. Grmelo je sad bukvalno sa svih strana. I tada, tom prilikom, je iznad naše kuće začula se neka silina, strašan zvuk i tada je pala bomba na našu kuću. Koliko je trajao taj strašan fijuk, ja ne znam, ali znam da je trajalo toliko koliko sam ja načinila jedan korak do zida podruma i to je bio pravi korak jer sam preživela. Svekar suprotno od mene i naravno nastradao je. Dijana je tada imala 15 godina, Marko nepunih 11. Bilo je mračno, tama, prašina, strahota jedna, ali sam ih čula. To je za mene značio novi život. Preživeli smo. I onda je nastala borba. Deca su se gušila, zapomagala, kašljali smo, gubili vazduh, vazduha je bilo sve manje i manje. Krenula sam da pomeram beton, da vadim cigle, da sve ono što je bilo od ruševine ispred mene, a tamo gde su bila vrata, da nadprirodnom snagom pomeram, da bijem glavom. Sećam se da sam jako udarala glavom da bih malo tu ruševinu razmrdala. Udarala sam nogama, kopala sam rukama i vrlo brzo, na moju sreću, napravila jedan mali otvor, ugledala nebo i verovala sam da ću spasiti svoju decu. Svekrva je zapomagala, molila, tražila pomoć od mene da joj oživim ćerku, da joj vratim supruga živog, da ih spasim. Spasa nije bilo. Pre nego što sam krenula, vratila sam se. Pomilovala sam je po kosi, kosa mi je ostajala u rukama. A ja, inače, sam imala izuzetno crnu kosu, te noći sam osedela. Izašla sam iz podruma bele kose. Strašno. NATO je te večeri razrušio centar Aleksinca. Na grad je palo 7 projektila. Uništena je ulica Vuka Karadžića u kojoj su stradali članovi porodice Miladinović. Pogođena je zgrada hitne pomoći koja je na krovu vidno bila obeležena crvenim krstom, a uništene su i kuće u neposrednoj blizini. Ubijeno je te večeri 11 osoba. Nas 6 radnika hitne pomoći smo bili u zgradi hitne pomoći. Nismo ni bili svesni, čini mi se, da kad je bomba pala, da je to palo toliko blizu nas, da je polovinu naše zgrade, odnosno deo koji je pripadao domu zdravlja, sravnao i srušio. Staklo je bilo svuda, srča, već su počeli da se čuju i plač i jauci i da nam pristižu povređeni građani Aleksinca. U kući, pored hitne pomoći, svi stanovnici te kuće su poginuli. Kuća sledeća takođe, odnosno nastale su ruševine.
od hitne pomoći pa u narednih ulicama okolnim, prema našoj pijaci, prema centru grada, sve je bilo u ruševinama i u vatri. Ovdje smo stigli nekoliko minuta nakon udara. Prvo smo bili na prvoj lokaciji udara u centru grada kod Doma zdravlja. Zatim smo došli ovde, tu je još pomalo gorelo. Čuli smo da tu ima unesrećenih, sišli dole nas trojica, izvukli 2 mrtva, oca i ćerku. Vidite, direktno tu je samo mesto udara, ovde ovaj krug, što se vidi. Komšije su nam rekli da je ovo bio jedan od bolje uređenih i opremljenih. Da, oni su imali sve unutra, sve što im je bilo potrebno za koliko toliko da nastave svoj život i u podrumu i u skloništu, vidite. Zorane. Jebote, Bogu trupe. Gde si našao ovo na vrata za kračiš? Deca dobra. Čudi me kako je moguće da deca ovde izašla. Evo ja šta sam. Tamo gde smo spali. To tu i žena nogu, ona je u bolnici. Ja ne mogu da shvatim kako su ostali živi. Uopšte ne mogu da shvatim. Da ima Bog. Pa da ima Boga ne bi dozvolio ovo je. Last night, we struck a military facility at Aleksinac, home of the 203rd Mixed Artillery Brigade. It is possible that one of our weapons fell short of the target. Despite our meticulous and careful pre-attack planning, the law of statistics will at some stage go against us, and we will be exposed to technical defect. From the numbers of attacks I've shown you, from the weight that we've been pushing into our target, the accuracy and the effectiveness of our strikes have been incredibly successful. Unfortunately, and with much regret, despite all that care, at some stages, someone will perhaps be unlucky. Ljudi iz NATO i njihovi izvršioci su želeli da gađaju stanovništvo. Jel' tako? Jer su bili obavešteni da tu nema nikoga. Nema vojske, prazna kasarna. Šta su drugo gađali? Kakva greška? Hteli su stanovništvo da unište. I u tome su uspjeli toliko koliko je žrtava u Aleksincu. Veliki je to broj. Mladih, srednjih godina i starijih ljudi koji je otišlo nasilno. Priština je ponovo na udaru. Grad u kojem je vazdušna opasnost bez prekida trajala svih 78 dana bombardovanja, pogođena je glavna zgrada pošte koja se nalazila u strogom centru. Ja znam da je ta eksplozija potresla ceo grad, ja kad sam izašao iz hotela Grand, ništa nisam vidio od oblaka prašine, jer pošta je odatle 150 metara udaljena. I onda su svi otišli tamo da vidimo to mesto. I čuješ nekakve krike, neke dece koje vrište. Video sam neke ljude koji pomeraju neke daske, pokušavaju nekog da izvuku. To je bilo, mislim, rasulo. Oni su sa ne znam koliko projektila skinuli cela 2 sprata vrha pošte gde su bile te antene za komunikaciju, telekomunikaciju i to. Ja sam tu fotografisao nešto, opet kažem, mrak, ne vidi se da je napeto, a sutra ujutru kada je sve bilo, ajde kažemo, se stišalo, sam opet otišao na lice mesta i tek onda video koliko je to bilo devastirano. Znači, cela ulica, to je ulica u kojoj sam ja porastao. Nisam mogao da je prepoznam. Tog dana desilo se ono što će u narednom periodu, nažalost, biti uobičajeno. Dogodila se, kako su čelnici NATO-a govorili, kolateralna šteta. Kao i u Aleksincu, i ovde su se pravdali tehničkom greškom. Bomba je pala na stambenu četvrt na oko 300 metara od pošte. Poginulo je tada 10 osoba, od kojih su 3 bila deca.
Ja znam da su tu zanatlije, sačuvanosti zanati, to su čepenci na neki način i to je gađano. To je ta neka istorija Prištine koja je preživela i, ne znam, beton i asfalt i mermer i staklo, ali nije bombardovanje. Stradala je moja prabaka i stradalo je još, ja ne znam sad tačno koliko ljudi koji su bili u tom krugu, ali baš kuća u kojoj je pogodila jedan od projektila je bila kuća te turske porodice koja je cela, čak nisu ih, ja mislim, ni pronašli u ruševinama. Za 17 dana bombardovanja NATO iz vazduha ne uspeva da postigne vojni i politički cilj. Zato počinje ofanziva sa kopna. Sa teritorije Republike Albanije, snage UČK, potpomognute albanskom vojskom i NATO podrškom, započele su napad na Košare, na graničnu karaulu koja se nalazi na planinskim vrhovima Prokletija, nedaleko od Đakovice. I borba je u tom trenutku počela. Mi smo se pomolili, što kažu Gospodu Bogu, da nas spasi, jer je njih bilo mnogo u odnosu na nas. Nas je bilo 12, njih je bilo između 250 i 300. Ali u tim trenucima kad smo mi napadnuti, kad se vodile teške borbe kod nas, napadnuta je i karaula, znači počela je bukvalno na svim frontovima borba. Jer nama je za cilj bilo po cenu života da svi izginemo, da oni neće da prođu dalje. Graničara je tog dana na Košarama bilo oko 100. Neprijatelj je bio višestruko brojniji. U pomoć graničarima stižu i pripadnici drugih jedinica vojske Jugoslavije. Celog dana vode se žestoke borbe na vrhovima Prokletija. U borbu se uključuju i 3 borbena oklopna vozila, 3 BOV-a. Naš pravac dejstva je bio u pravcu Rasa Košares u najvećoj meri, jer to je bio vis koji je bio s naše desne strane. Mogli smo da pratimo i dejstvujemo neometano. Mi ne možemo tu da zanoćimo. To je šuma, nepregledno, neprohodno, vozila su nezaštićena. Okrećemo i krećemo put Batuše. 3 BOV-a prilikom silaska sa Košara nailaze na zasedu koju su na putu tokom tog dana postavili pripadnici UČK. Ima stradalih i povređenih vojnika i oficira. Nismo prešli 5 metara i gazimo naprotiv tekovsku minu. U tom trenutku pogađa nas ručni raketni bacač. Bilo je bukvalno tap-tap. To je trajalo vrlo kratko. Prvi i treći BOV su neutralisali grupu. Sve se utišalo. U tom trenutku ja se podižem i sedam na tom mestu gde sam pao. Gledam ruke, grudi, ramena, sve je tu, ništa ne boli. Dižem desnu nogu i vidim da je nogavica prazna. Ja sam tada ostao bez desne noge. Tu se završila moja karijera oficira. Posle toga Đakovica, Priština, Niš, VMA i penzija. Ja sam imao 23 godine kada sam penzionisan i imao sam sa svim bolovanjima godinu dana službe. Još jedna greška ili kolateralna šteta, kako je NATO govorio. Od neverovatne preciznosti u prvoj fazi bombardovanja, NATO u drugoj fazi sve češće pogađa civilne mete. Sada su bombe, opet navodnom greškom, pale na selo Merdare, nedaleko od Podujeva na Kosovu i Metohiji. Zajedno sa ocem stradala je najmlađa žrtva ovog bombardovanja, 11-mesečna beba Bojana Tošović. Majka Marija, koja je bila u poodmakloj trudnoći, je pukim slučajem preživela. Onako sa njivi ustali i uzeli Bojanu. On je uzeo. I si išli u podrum tu odmah, u tu kuću. Samo što smo si išli, srušilo se sve na nas. Da su rekli da je čudo što je dobro taj plod. Da sam svud plava, na stomak nema ni jedna modrica. Iako sam bila zatrpana tako.
opet nešto da stane. Sve su strašnije slike koje tih dana dolaze iz Srbije. Da li su to bile nenamerne greške ili je to bila tehnika zastrašivanja koju je od početka napada zastupao američki general Michael Short, glavnokomandujući vazdušnih snaga savezničke operacije. Sir, I'd have gone for the head of the snake on the first night. I'd have turned the lights out the first night. I'd have dropped the bridges across the Danube. I'd hit 5 or 6 political military headquarters in downtown Belgrade. Milosevic and his cronies would have waked up the first morning asking what the hell was going on. We had differences over the center of gravity. I believe the center of gravity to be the target set in and around Belgrade. We clearly understood the importance of striking the Third Army in Kosovo, but I believe that we could have done both at the same time. And we got there. It took us a while to get there. I onda kreću intenzivniji napadi na Beograd. Pogođena je zgrada Ministarstva pravde u Nemanjinoj 9, koja se nalazi u samom centru grada. Pogođena je i komanda ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane koja je u urbanom delu Zemuna. Fabrike i namenske industrije u Kragujevcu, Čačku i Lučanima skoro su svakodnevne mete napada. I dok su bombe padale po Srbiji, u Beogradu se desilo političko ubistvo. Ubijen je nezavisni novinar Slavko Ćuruvija, koga su režimski mediji neosnovano optužili da podržava bombardovanje. Služba državne bezbednosti je Ćuruviju pratila do poslednjeg trenutka. Pojedini novinari i političari, koji su bili protivnici režima Slobodana Miloševića, napustili su tada zemlju. Međunarodni putnički voz 393 krenuo je iz Beograda ka Makedoniji. Na usputnim stanicama primao je putnike, kojih je tog drugog dana pravoslavnog Uskrsa bilo mnogo. U vozu je bila i tročlana porodica Stanijanović. Ukrcali su se u Žitkovcu, to je mesto, železnička stanica kod Aleksinca. Tu su se ukrcali u voz, krenuli i trebali su da stignu negde oko 12, pola 1. Sve je bilo po redu vožnje do tog trenutka kad smo naišli na most. I već smo bili na kraju mosta kad nas je pogodila ta prva raketa. U stvari, raketa je pogodila početak drugog vagona uz tu most. Tako da je od tog delona isekla voz. Lokomotiva i putnički vagon su po inerciji. Ja sam počeo da kočim, ali oni su podužili dalje. I stali smo ispod drumskog mosta. I u tom trenutku je došla druga raketa koja je pogodila drumski most ispod koje smo mi bili, mislim, lokomotive, taj prvi vagon. Možda je pošlo jedno između 5 i 10 minuta vremena. Vidio sam da dolazi još jedna raketa, treća, opet u voz. I počeo sam da vičem, bežite, bežite. Svi su počeli da se udaljavaju od voza. Posle toga još jedna, znači 4 rakete su bile isto u voz. I tako. NATO bombe pogodile su međunarodni putnički voz dok je prelazio most u Grdeličkoj klisuri. Prizor je bio užasan. Ugljenisana tela, delovi ljudskih tela svuda oko mosta. Kad smo stigli dole, onda su mi saopštili da su nastradali svo troje. Da je mama pronađena, a da tata i brat nisu. Oni ni dan danas, ja sam godinama iščekivala da su oni negde zalutali, da su otišli, da su možda psihički bili loši kad se to desilo, pa da će naići. Godinama sam, 10 godina posle toga sam čekala brata, nadajući se da su živi jer nisu nađeni. Kako su, mama je nađena, oni su bili zajedno, kako baš oni nisu. Međutim, sad više, posle zadnjih 5, 6, 10 godina se više ni ne nadam. Ali sam dugo čekala da će oni doći. Bili smo baš srećna porodica. Nismo imali puno. Tata je gradio, sam je radio 4 dece.
mama domaćica, ali smo bili jako srećni. I sa to malo presrećni. Mama je imala 39 godina, otac 43 godine, a brat 6. Oni su bili između 3. i 4. vagona. Ta 2 vagona koja su pogođena, baš tu. Pri toj brzini, toj Grlička klisura, ja sam išao 65. brzine, ja sam išao možda neki kilometar niže. Sekunde je bilo u pitanju da recimo raketa ne pogodi lokomotivu, nego je pogodila vagon iza mene. Znači, eto, za sekundu je presudilo to da su ovi ljudi iz prvog vagona i mi u lokomotivi ostali živi, a ovi ostali, i ljudi iz 4. vagona su ostali živi. A 2. i 3. vagon nisu imali sreće. Znate kako ja se posle vratio do vagona, tačan broj se ne zna zato što je tu ispod reka. Pitanje koliko, jer nema tačne evidencije kao, ne znam, autobusi ovo, jer tu ljudi uđu na stanicu i izađu. Kažu valjda do 54, to su sve nezvanične informacije. Tada je u Grdeličkoj klisuri pronađeno 8 tela i još 4 dela ljudskog tela. To je ono što je tada nađeno i identifikovano. Mnogi se i dalje vode kao nestali. Prasak, trauf, rekao gotovo sve. Gađaju zlikovci, rekao, u sve dana ove ljude u voz ne da prođe. Ništa, dok je sinulo, dotle je udarilo, nema tu šanse da čovjek negde zalegne i da sakrije lice. Najviše sam policiju sečena. Između 1. i 2. i 3. i 4. znači bilo je sigurno, ne znam, 5, 6, 7, 8 minuta razmaka. Ja gubim pojem o vremenu tad. Valjda su tad vidjeli što su posle tu 3. i 4. Mislim, to znaju oni koji su to radili. Na NATO konferenciji za novinare pojavio se general Wesley Clark, glavnokomandujući akcije Saveznička sila. Prikazao je snimak napada i tvrdio kako pilot u oba napada nije video voz na mostu, koji je za alijansu bio legitimna vojna meta. You can see how, if you were focused right on your job as a pilot, suddenly that train appeared. It was really unfortunate. He came back around to try to strike a different point on the bridge because he was trying to do his job to take the bridge down, focus intently right at the center of the cross. He's bringing these two crosses together, and suddenly he recognizes at the very last instant that the train that was struck here has moved on across the bridge, and so the engine apparently was struck by the second bomb. Ladies and gentlemen, good afternoon. Welcome to the briefing. Pokušaj da opravdaju pogodak pilota prikazivanjem video snimka iz kokpita izazvao je sasvim suprotnu reakciju. Zastareli putnički voz na prikazanom NATO snimku kretao se maltene brzinom rakete. Nemački novinari su dokazali da je snimak na preskonferenciji NATO-a ubrzan 4,7 puta. Ovako je voz išao na videu koji je NATO ubrzao, a ovo bi bio realan snimak zastarelog putničkog voza koji se, po priznanju mašinovođe, kretao brzinom malo većom od 60 km na sat. Bombardovanje voza je određeno namerno. Ne može niko da mi kaže da oni nisu znali da je to putnički voz, da je to, mislim, to nema što. To je namerno odrađeno i to je politički odrađeno i to je užasno. Reci mi šta se desilo? Pa ne. Polako. Niko lice ne. Mi smo negde oko, pa rekao bih oko 2 sata popodne dobili informaciju preko medija centra u Prištini, informaciju novinara Radio Đakovice da je u toku jedan strašan napad u okolini Đakovice, da je moguće da ima žrtava. Ja sam bio na svom komandnom mestu
To je jedno brdo, Čabrac se zove, iznad Đakovice. To je daleko, možda od meje 5-6 kilometara. Mene je pozvao moj komandant korpusa, general Lazarević. To je bilo posle 2 sata, otprilike, oko 14 časova. Rekao, kaže, Miloše, izgleda da je bio napad na kolonu. Otiđi, proveri o čemu se radi, proveri da li možeš pomoći i izvesti me. Međutim, ono što smo vidjeli svojim očima je zaista bila nešto što sam opisao kasnije u svom izveštaju kao scena apokalipse. Došao sam do jedne od baraka koje su bile pogođene i tu sam, to je bila vjerojatno neka štala, dečak koji je plakao ispred Albanac. Kasnije sam saznao da se zove Muharem, da ima 11 godina. Cijela njegova porodica je stradala u tom napadu. Njegov otac, kome su praktično već bila tu odsečene noge, je umirao pred nama. Koliko je bilo aviona? I gde je radio? Dve. Koliko puta? Vidi se iz zemlje se vidi. Videli ste avion? Ja sam bio u Granada. 5 komada. Čuo sam ja 5 komada, možda ima i više. Jel znate ko vas je bombardovao? Ja mislim da je NATO. Kako vi se zove? Pa mi smo bili na kolonu sa traktorom. Koliko ima u kolonu? 100 traktora su bili. 100 traktora, jes. Puno ljudi. Radilo se o koloni raseljenih lica, dakle Albanaca, koji su već neko vreme bili na putu i koji su po njihovim rečima se kretali u pravcu Prizrena. Ja sam razgovarao sa nekoliko svedoka tog događaja, dakle Albanaca, koji su rekli da su vidjeli avione koji su se spustili. Do tada nisu nikada vidjeli avione koji su spustili toliko nisko, da je došlo do nekoliko napada, da je nakon prvog napada da su neki od njih nastavili u svojim vozilima, u traktorima, da su neki se sakrili te štale, a da je onda usledio novi napad. I u tom novom napadu praktično je većina njih stradala. Pitao sam ih da li su vidjeli kakve su oznake bile u tim avionima, da li uopšte bilo moguće vidjeti ih. Oni su govorili o tome da se radilo o NATO avionima. Molim? Je li bila neka vojska sa vama? Ne. Htio sam da pošaljem tu hitnu vest. U tom trenutku prilazi mi Paul Watson, dakle, moj kolega iz Los Angeles Timesa, koji mi kaže, Saša, stani, nemoj da šalješ. Kažem, zašto? Mislim, imamo sve što nam treba. Kaže, ne. Vidjet ćeš, pokušat će ovo da demantuje. Moramo da nađemo još dokaza. Ja sam verovao Paulu zato što je, ne samo što sam, tog 14. aprila već nekoliko nedelja radio sa njim, što sam ga znao i pre bombardovanja, već i zbog toga što je on zaista bio reporter koji je dobio i Pulitzerovu nagradu i što je imao to jedno ogromno iskustvo i znao je trikove zapadnih propagandista i spin majstora. Onda mi je rekao, hajde da nađemo neki ostatak u nekom od kratera, da nađemo ostatak neke od bombe, da zapišemo serijski broj. To smo uspeli i ja sam u toj mojoj vesti koju sam poslao, dakle, pisao taj serijski broj. Izbeglice iz Meje, sela nedaleko od Đakovice, nisu jedine albanske izbeglice koje je NATO bombardovao toga dana. U koloni u Meji, oko 13 časova i 15 minuta, avionskim bombama ubijeno je 18 ljudi. Sat vremena kasnije, nedaleko odatle, gađana je i druga kolona Albanaca koja je išla u istom pravcu. U Bestražinu su stradale žene, muškarci i deca. Ukupan bilans toga dana je 62 nedužna civila albanske nacionalnosti stradala od strane NATO bombi. Naravno, i u Pentagonu i u Briselu
pokušali su i tog dana, a i kasnije, da prebace odgovornost na Beograd, na policiju, na vojsku. Prvo su govorili o tome da su to bili naši avioni, pa naša artiljerija, pa da je to bila zamka, da je to bili živi štitovi i tako dalje i tako dalje. U svakom slučaju sve to je zahvaljujući ovom izveštavanju, originalnom izveštavanju tog prvog dana, dakle potpunosti je demantovano. I oni su se zaista našli u veoma teškoj situaciji. That I referred to yesterday, for anyone to accept the notion that Allied forces would deliberately target the very people that we are trying to save, I think can only be a testament to the kind of manipulation of language and of logic that Milosevic, as a dictator, can engage in. NATO confirms from its preliminary investigation that it appears that one of its aircraft may have mistakenly dropped a bomb on a civilian vehicle in a convoy yesterday. As we watch these videos in the comfort of this room and on a large display, it appears possible the vehicles are tractors, are tractor-type vehicles. As I reviewed the tapes with the pilots, they agreed. However, they were emphatic that from the attack altitude to the naked eye, they appeared to be military vehicles. Nikakve zabune nije to moglo biti. Pogotovo što su avioni bili vrlo nisko. Oni su vidjeli sve. Na tome nema šanse da je mogla biti bilo neka zabuna ili da su zamijenili, što kažu, cilj sa ciljem. Ako mi dobro vidimo i razaznajemo tip aviona, znači ako ja mogu da ga vidim i da vidim po njegovom obliku kakav je, to znači da nije iznad 3-4 hiljade metara. Prema tome i ona kolona u Meji nije posljedica ni slučajnog promašaja, ni sistematske greške, niti ko zna čega, nego znači isključivo volje i namjere da se pogodi. Na 5000 metara koja je dobra vidljivost može da se prepozna i razlikuje vojna kolona od civilne kolone. Druga stvar, oni su uvek išli sa prethodnim podacima. Ne verujem da nisu znali, a s kojim razlogom i šta im je bilo za cilj da urade to, ne znam, jer oni su svaku situaciju koju su mogli da iskoristili na taj način da opravdaju zašto su izvršili agresiju. U smislu da će optužiti vojsku, eto šta se radi sa civilnim izbjeglicama od strane naših snaga. Tek nekoliko meseci nakon bombardovanja se pojavila prava istina o tome šta se događalo tog dana, te večeri. Sunday Telegraph, londonski Sunday Telegraph, je objavio tekst pod naslovom Kako smo spinovali rat, gde se opisuje detaljno šta se događalo te večeri. Bill Clinton zove Tonija Blaira i kaže mu, Toni, u velikom smo problemu. Nakon ovo što se danas desilo, mi gubimo ovaj medijski rat protiv Srba. I njemu Tony Blair odgovara, ne brine ništa, rešit ću ovaj problem. Rešava ga tako što sutradan šalje svog čuvenog spin majstora Alistera Campbella u sedište NATO-a da preuzme kontrolu nad propagandnim operacijama NATO-a. Ne treba čovjek da zaboravi da je taj Alister Campbell par godina kasnije bio čovjek koji je orkestrirao kampanju za napad na Irak i pričom o naoružanju, masovnom uništenju Sadama Huseina, koje nije postojalo. Sve je bilo više i više vesti o kolateralnim greškama, napadima, par dana pre toga, naravno i napad u Grdelici. A i ovo je došlo, dakle, napad na ubistvo Albanaca je predstavilo zaista jednu kap koja je prelila čašu za mnoge. Sve su to bile informacije koje je trebalo minimizirati i jednostavno sa pojačanim slikama raseljenih Albanaca kao izbjeglica i ponovno to pričom
o tome da se dešavaju stravične stvari na Kosovu i Metohiji, da je zbog toga potrebno nastaviti i još više unaprediti, intenzivirati NATO bombardovanje. I zaista, u zapadnim medijima kreće intenzivna medijska kampanja o stradanju albanskih civila. Svakodnevno se prikazuju potresne slike izbeglica sa Kosova i Metohije. Izbeglički kampovi u Albaniji postaju dominantna medijska slika koja se šalje. Sa druge strane, NATO intenzivira napade, nastavlja sa kampanjom zastrašivanja i gađa ono što niko nije ni pretpostavio da će biti gađano, kompletnu hemijsku industriju u Pančevu. U jednoj noći pogođene su Azotara, odnosno fabrika mineralnog đubriva, Petrohemija i rafinerija. Za samo nekoliko dana izbegnuta je opasnost koja je za civile mogla da bude pogubna. U trenutku kad je Aleksinac imao civilne žrtve, kad znate šta se desilo, tog trenutka je još uvek u Pančevu bilo količina tečnog amonijaka koja da je pogođen rezervoar, mrtvo bi bilo sve u pravcu prostiranja vetra bar u dužini 35 km. Tada je fabrika radila pojačanim intenzitetom da bi što više đubriva, da kažem, bilo pretvoreno u mineralno đubrivo, ali sa druge strane, menadžment je svesno jedan deo tog đubriva palio na baklji, jedan deo je pušten u Dunav, to je činjenica, ali upravo zato da ne bi ljudi stradali, i rezervoar je ispražnjen praktično bukvalno dan ili dva pre nego što je probušen, odnosno pogođen. To vam je trka sa vremenom sa kojim su se suočavali Pančevci za vreme bombardovanja. Gađanje Pančeva nastavilo se i sledeće večeri. Katastrofa je opet bila na pomolu. Oni su pogodili energanu u Petrohemiji. Ona se nalazila iza one velike metalne kupole u kojoj se nalazio vinil monomer pod pritiskom. I tada samo zahvaljujući spretnosti, znanju, umeću i odsustvu straha osoblja u Petrohemiji otvoreni su ventili i vinil monomer je pušten da izađe pod dejstvom toplote iz energane. Da to nije urađeno, proračuni su bili stručnih ljudi, da bi eksplozija do koje bi došla bila negde možda malo slabija od eksplozije u Hirošimi. 18. u prepodnevnim časovima u centru grada je izmerena količina, odnosno koncentracija vinil klorid monomera 10.600 puta veća nego što je dozvoljeno u radnoj sredini. Ja nisam mogao da verujem. Celo jutro, 17. na 18. ja sam bio u autu i javljao gde ide dim. I da građani znaju. Ja sam molio, zatvorite prozore, ne znamo kakve su posledice to. Ja, verujte mi, iz zgrade opštine sam gledao i gledao sam ptice. Da li su ptice žive ili nisu žive, s obzirom na koncentraciju, bile su žive, pa mi je na neki način bilo lakše, ali ne znate da vam je otrov s one strane prozora ili nije kakav otrov. Sreća, vetar je duo, pa je kasnije to razduvao. Nijedna od ovih pogodaka, mislim da nikakvu štetu vojnom potencijalu nije naneo. Ajde, gorivo, možda uništenje goriva, pa ili gorivo možda bude korišteno i u vojne i u civilne svrhe i to, pa nafta i naftni derivati, još možemo i neki način da tumačimo to, ali to je šteta za sve. Proizvodnja Petrohemije, proizvodnja Azotare, tog trenutka, po svim informacijama koje imamo, bila je namenjena samo u civilne svrhe i zbog toga smatram da
nema opravdanja za ono što se desilo u Pančevu. Pažnja, pažnja, Beograđani vazdušna opasnost. Pažnja, pažnja, Beograđani vazdušna opasnost. Gradski centar za obaveštavanje aktivirao je uzbunjivanje. Iste večeri kada je gorelo Pančevo, bombardovan je i vojni aerodrom Batajnica, jedna od stalnih meta NATO agresije. Bomba je pala u ulicu pokraj aerodroma. Trogodišnja Milica Rakić stradala je u kući od gelera. Ja sam čuo kao Rafalo, sad to je možda bilo, ko zna, 10. Od jedan puta to je sve tuklo. Ja sam čuo samo jedan put tuklo. I name se sve sklovatilo. To je samo lomilo, odjedan par sekundi, to je gotovo bilo. I jutros od 3 časa primamo ranjene i povređene iz izbjegličkog naselja Majno naselje, koje je pretrpilo zverski napad aviona NATO pakta. Primljeno je preko 35 građana, i to uglavnom izbjeglice iz Karlovca, Benkovca, Graća, Gospića, Knina, Okučana i Drvara. U tih nekoliko dana se dogodio i napad na izbjegličko naselje u koje je praktično bilo na nekih kilometar i nešto od napada 14. aprila. Dakle, to je ono što je bilo fascinantno. Ovog puta radilo se o izbjeglicama, Srbima izbjeglicama iz Republike Srpske Krajine i više njih je stradalo na spavanju, kako mi je rekao jedan od svedoka. William Walker, šef OEBS-a, tako KVM-a, je bio pre agresije 3 puta u posjeti tom se. Dakle, vrlo dobro su znali da to nije nikakva vojna baza, da to nije kasarna, nego da je to izbjegličko nasilje. Nastavljaju se intenzivni napadi na Beograd. U toku je faza bombardovanja koju je od samog početka zagovarao komandant vazdušnih snaga NATO operacije, američki general Michael Short. Zmiju treba udariti u glavu, govorio je. I NATO to bukvalno i radi. Bombarduje rezidenciju predsjednika Jugoslavije Slobodana Miloševića, koja se nalazila u Užičkoj ulici u Beogradu. Bio je to čin protivan konvencijama ratovanja, ali i američkom pravosuđu. Američki zakon zabranjuje pokušaj atentata na lidere stranih država. NATO udara i na medije. Pogođen je poslovni centar Ušće, bivša zgrada Centralnog komiteta Saveza komunista Jugoslavije u urbanom delu Novog Beograda. Vatra se širila iz moderne višespratnice, na čijim su poslednjim spratovima bile redakcije radiotelevizije Košava i radiotelevizije Pink. I upravo prisustvo ovih medijskih kuća činilo je da NATO nekadašnju zgradu CK smatra legitimnom vojnom metom. NATO-u se ne dopadaju slike koje dolaze iz Jugoslavije i sa Kosova. Već polovinom aprila u Briselu se pominje da bi sledeća meta mogla da bude i radiotelevizija Srbije. Well, Serb radio and TV is an instrument of propaganda and repression. It has filled the airwaves with hate and with lies over the years, and especially now. It is therefore a legitimate target in this campaign. Neka Clark puca, mi ga čekamo. Obaveštavamo ga da smo u Takovskoj 10. Da baš ne kažem na kom stepenu geografske širine i azimutu, neka to sam pronađe. Mi smo tražili od naših rukovodilaca da se nešto preduzme i da se nekako zaštitimo, bar noću. Jer, kao što se znalo, do negde 20 časa uveče su i strani izveštači bili u našoj zgradi i odatle slali svoje izveštaje za svoje televizijske i radio stanice, jel? Tako da smo negde do tog vremena i mi bili nekako sigurni i zaštićeni. Posle toga oni su odlazili i mi smo ostajali sami.
I mi smo mislili iz predostrožnosti da se nekako organizujemo i da se premestimo na neko drugo mesto, bar u toku noći posle 20 časova. Bio sam ubeđen da neko misli o tome i da će neko da nam javi, da izađemo na vreme, jer poučeni baš tim iskustvom gađanja i Ušća i Saveznog MUP-a, tako dalje, da niko nije stradao. Bili smo, da kažem, uvereni da se nekako zna, da te tajne službe znaju i komuniciraju i da su ljudi izvučeni. Whatever our feelings about Serb television, we are not going to target TV transmitters directly. Predsjednik Savezne Republike Jugoslavije Slobodan Milošević dao je intervju najvećoj i najgledanijoj američkoj TV mreži CBS. Intervju je trajao 1 čas. Verujem da će kada bombardovanje i agresija prestanu biti vrlo lako nastaviti politički proces. Istakao je pored ostalog predsjednik Slobodan Milošević. Vidim nema prvog programa, prebacim nema drugog, prebacim nema trećeg. Dođem do studija B i na studiju B se već, čini mi se da je isto, a možda i prošlo neko vreme, ali mislim da je gotovo u istom trenutku pojavio krol na kojem je pisalo da je pogođena zgrada Radio Televizije Srbije. I pojavili su se ti snimci gde se vidi mesto udara, gde se vidi požar koji je izbio iz onih ruševina. Ja sam odmah znao da je pogođen otprilike master. Sredina zgrade, srce televizije. Iznad mastera se nalazio blok u kom se nalazio moj brat Siniša i režiser programa Tomislav Mitrović. Iznad njih je bio terminal. Sve to se srušilo na jednu gomilu koja je bila u plamenu koji je izbijao iz tih cigala, u dimu. I to se videlo na ekranu. Bomba po svim saznanjima je detonirala, znači, tu negde oko Ploče, kad je probila Ploču između bloka i mastera. Znači, to je, znači, faktički na neki 5-6 metara od one pozicije gde sam ja sedeo. Taj prvi osjećaj koji sam ja imao je zemljotres. Znači, ne zemljotres, nego otvaranje zemlje. Znači, mi detonaciju čuli nismo. Kogod je bio u tom, to mi svi kažu, znači niko nije čuo eksploziju. Posle tog praska, udarca, ništa se više nije čuo. Apsolutno, mrkvi mrak i onda počinje zapomaganje. Kako sam se izvukao, to je neverovatno zaista. To je zaista neverovatno. Neko sam uspeo da slomiti ta stakla između režije i studija, skočio dole u studiju, onda sam nekako neke kolege uspeo da spustim dole, pošto to je sigurno 4 do 5 metara visinske razlike. Sad vam kažem onako orijentacijno, ja to više ne mogu da pamtim, mislim kako je bilo i uspeli smo da se izvučemo, smo očekivali novi udarac. I krenuli smo prema Aberdarevoj i tu smo naišli na gomilu ljudi koji nisu znali šta se dešava uopšte. Nisu mi predstavu šta se dešava. Oni su bili zaprepašteni, ja sam gledao te face ljudi. Kad su videli mene i druge, mi smo bili kao da nam se neko umočio u brašno, bukvalno. Tako da je meni glava bila krvava plus bela. Tako, mislim, neverovatno to kao ona scena iz Dana posle, prilike, ta priča. Nema potreba, ja ne treba ni da idem u bolnicu. Idemo gore još neko. Kasnije smo videli kolegu koga su pokušali da spasu. Hitna pomoć je došla odmah, vatrogasci su ubrzo došli. Pokušali su da ga spasu, ali Milovan Janković je tu, da kažem, izgubio život isto sa još svojih 15 kolega.
I nažalost moram da kažem da dve osobe, znači Dragorad Dragojević i moj brat Siniša Medić, nisu pronađeni u tim ruševinama, odnosno ništa od njih ni na sudskoj medicini se nije pokazalo da je njihovo, rađene su DNK analize i njih dvojica nisu ni mogli da budu sahranjeni. Njih dvojica nemaju svoje grobno mesto, imaju samo ta dva kenotafa, a njihove duše su verovatno, kao i svih 14 žrtava, tu još negde u Tašmajdarskom parku, iznad te srušene zgrade i čekaju, eto, već 26 godina neku istinu da se na neki način razjasni sve to što se dešavalo u to tužno vreme. I think is done because the other members clearly see that RTS does not meet the standards of fairness, of objectivity, of responsible public broadcasting that the rest stand for. Certainly we are not going to shed any crocodile tears over that. It will also force him, of course, to look for other transmitters at home to continue his broadcasting. And again, anything that makes life more difficult for him is something which I believe will hasten the end of this conflict. Gadgeti Master i deo za emitovanje programa apsolutno je njima rešavalo problem i tu je bila i razmena međunarodna i tako dalje. I oni su gubili medijski rat na neki način. Zato što su ove slike koje su odavde išle i bile jezive pogotovo taj zapadni deo NATO-a, znači evropski, na prvom mestu, i to je bilo za njih poražavajuće. Još jedan stravičan ratni zločin, a to je napad na Radio televiziju Srbije, koji svakako možemo da stavimo u kontekst ovih promena koje su se dogodile i jedne nove brutalnosti, ne samo u intenzitetu bombardovanja, već i opravdavanju tih napada i tih zločina koji su se vršili. Tako da je to ostalo zaista, rekao bih, mora da ostane zapamćeno kao jedan zaista ne samo presedan, već jedan brutalan ratni zločin protiv novinara koji je bio u potpunosti besmislen sa tačke onoga što su želeli da postignu. Sad, zašto je to tako bilo? Ne znam, imamo neke pretpostavke, ali ajde, to se već 25 godina, pitamo i ne znamo da li ćemo ikad dobiti odgovor na to pitanje. Zašto? Zašto i sa jedne, zašto i sa druge strane? Imam utisak da smo iskorišćeni i sa jedne i sa druge strane u tom nekom propagandnom ratu. Jedni da pokažu svoju nadmoć, a drugi da iskoriste tu tragediju da bi prikazali svoju žrtvu. Mislim da je to, da smo se našli u nezgodnom trenutku, u nesrećnom trenutku, u nesrećno vreme, na nesrećnom mestu. Apsolutno je ovo zločin sa obe strane. Rat je, razumim, sve mi je jasno. Mislim, to su ozbiljne stvari. I uvek mora neko da strada na ovaj način. Apsolutno niko nije mora da strada. Ja znam da RTS uspostavio signal, posle toga i mene je to strašno. I možda još više pogodilo nego ovo je, shvatajući da niko tu, kakvi ljudi, kakve gluposti. Rat, koji je trebalo da traje 3 dana, ušao je u svoj 32. dan. NATO je na sve načine pokušavao da ga privede kraju. Bombardovanje se nastavlja jačim intenzitetom. NATO sve češće koristi kasetne bombe. Baca ih pretežno na Kosovo i Metohiju, ali i na jug Srbije. Ja sam sticajem okolnosti negde u blizini Lipljana, ja mislim, išao da pravim reportažu i prosto neverovatno da sam naletao u trenutku kada, dakle, jedno albansko selo, gde su mi rekli, nešto se strašno dogodilo, 5 dece, odnosno bile 7 dece porodice Kodža, koje su se našle na poljani, našli su jednu
nešto što mi je ličilo na igračku, žuto. Igrali su se, dodirnuli su, to je eksplodirao, to je bila kasetna bomba, 5 njih je stradalo, a 2 njih su preživjeli. I 2 deci, to se dešavalo u trenutku kada ja dolazim tamo i tu albansku decu vozim do bolnice u Prištini. Ja sam imao nesreću 25. aprila 1999. godine po zadatku da izvršim čišćenje terena od zaostalih kasetnih bombi. To je istočna strana Kopaonika. Po mojoj slobodnoj proceni, avion od NATO agresora je bio pogođen, jer sam na nekih 10 kilometara našao odbačene podvesne rezervoare, što znači da se oslobađao tereta da bi mogao da preleti prema Albaniji. Onda sam nailazio na ogromnu količinu kasetnih bombi. Tu nema nikakvih, apsolutno nikakvih ciljeva vojnih. To je bio vrlo težak teren i gotovo završen je bio posao. Krećemo i ja pripremam u svojoj beležnici izveštaj i još jedna je ostala. Ja sam imao tu sreću, jedan od retkih koji je ostao živ, zato što je tu bila stenčina jedna ogromna, velika, a to usmereno dejstvo je otišlo prema steni, a mene je samo delić zakačio, tako da sam ostao bez ruke, dela tela i geleri naravno.